আম দিয়ে কেক বানাবো, তাই কী করে তৈরি করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি। ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट চিনি, ময়দা, ময়দা, সুজি, সবটা वो सरस्वती के जो है वो देवी के जो है कहाँ इंग्लैंड में है वो देवी वो लाने का भी कोशिश कर अरे वो समझ सुनता ना एक हाँ वो बोले यहाँ तो पूरा आए तो ले আধা ঘন্টা মেখে রেখে দিতে হবে। মাখানো হয়ে গেছে, 30 মিনিট রেখে দেবো। হাফ কেটে নেব, এতে ইনো দিতে হবে, তাহলে এটা ফুলবে। ইনো নিয়ে নিয়েছি, হাফ ইনো নিয়ে নিয়েছি, এখন এটা দিয়ে দেবো। একটু ফাটাই নিচ্ছি, ফাটাই নিলে ওটা মিশে যাবে। চারিদিকে লাগাই নেবো। তেল চারিপাশে লাগাই নিয়েছি, এখন এর উপরে আটা দেবো। তেলের উপর আটা দিয়ে দিয়েছি, ঢালা হয়ে গেছে।